honorable member this time and MLA কত সামনে পড়িয়া আজ ওরা যদি ওর MLA আনুনিয়া ওই বিভান খাই কারণ আমরা কিছু আলাদা অংশ সাইমেন ইয়াকা মুখ খামো অবশ্যই সাইমা খামো আজ ওরা এমন 1990 সিমি তিনি ভাই 36 ইয়ার্স দিস কাম অনেক মমবাজি জন্ময়া বছরের অনেক কিছু আমরা ওয়ান সুতোই কোন খাইপনা সামগ্র রানি মাইয়া চিনি বিশেষ করে থুইজা কাচিনি স্বর্গীয় সুগ্রাম দেববর্মা বর্ণি মনে পড়নি যে স্যাক্রিফাইস চিনির তবে এক্স হেডমাস্টার আনি মামা রঞ্জিত দেববর্মা বুদ্ধি দেববর্মা নিখিল দেববর্মা তাবো চিনি স্বপন তপন মানে গোबां মাছি বড় जों आसुबायो फेलुमु आजराव जागा माया जेखाने जागा नायो आरो माना खायो जेखाने जागा नायो आरो माना खायो ईश्वर जों सुरि मारि थैदिसिनि वयरक समाय सान काकायता माइया दं बरनि थानि ईश्वरनि थानि जों सुरि लेके मैक्सिमाम जों मुकुनाय राजरा किन्तु कायसा गुड अपॉर्चुनिटी माखासे खरकसा बरक बचिनि दं खाया बुनि बसंनि बरक खायफोर जोंबोनो साका निनो हातायो नो बुसुक बसर रांमान अरनि अर काम खायमान हुक खाय निनो हुक खायनो बुसुमान नों बुसु आनिनो बसाका 5000 मानाय आबो परिश्रम नो परस आननो पर मान 20000 नों रिखाले नों रिनाय दे नों बाहाय नायबा नोंता बुखाय नायबा किन्तु कोनो सागनाव कैसा साख्रि नाय आनी लेखापढ़ साख्रि आं कोन साख्रि मानाय आरे साख्रि नि लेखापढ़ ग्रिफानो साख्रि नाय आबले नखर सिनो नंगौ माने कि जाखाबो नखर उनथ तमा तमाता किन्तु बसफन साख्रि मान नखर साख्रि जबन जइन खायमा करे बर अफारि फाय इन्टारभिउ सारा आबो सुनो साका जागादान खायमानि परे रांखरि न थांगानि लटारि फायका लटारि केले करिना काय तो है ना मैनेज करी जाओ only 27000 27,000 रांग मार डॉक्टर ने बुझो सिदी वयर सका कत खुशी लागिना कत नबार थाका भाई बुका श्राम लायुका प्रथम सय सातजन अबदय सातजन नयजना स्टुडेन्ट मानका इस हामो चिनि सोसाइटी बुंतामो होदा हामप्लाय सोसाइटी सिनाबो बयबो मुरगातामो उदा हामप्लाय सोसाइटी मुं सुंनाय अमदम नायबा इना खायते जों थाइजों जे सामानि चिनि लगियो जतन दं चिनि लगि जों जतन दं ताम दं मिस्त्रिबो दं ता राज मिस्त्रिबो दं का जतन दं चिनि पास्ता सङाबो जतन दं चिनि सीएम पास्ता सङो आइ चिनि पैसा जागा फाइ ताकलाय का मदर आव आसे पसंद काम न रिजल्ट खाइ दं आबनि परे तिनि बाय 34 इयार्स निजे इतिहास साइतान का गोबां मानसिनि अरजार पासाव थानायाव साख्रि खामानि मावनाय पन्चायत एक्जिक्युटिभ अफिसार तो इंजिनियर तो गथ'फोर गैया केबर ताताना बिजिपि केव जिटि साख्रि मावनाय गैया आबो बंग गोबा किन्तु ताका जत्तनिसे दंख पुका चिनि कर्णाली देबबर्मा 96.4% मानमानि आबो किन्तु सेगा को सुनो ताइ सब सुनो बुयो हाय माने चिरति प्रहासदेव सुनो बुनुगुरि खा जे प्राइवेट स्कुल पानो शहर किनार या पानो हासिब बेसार पानो पान्थर बिसिङो पानो खालायबि यानै मुसा गै आबो प्रमाण के गबरे बुनुगुरि खा जेटानि तुलसीवती मायासों जेटा जोंनि दानाबन दनबस्क मायासों जेटा जों फरायजों माया जों ताका मानिखौ आबनि बागै बिनि बुफानो खामो बबिर बुसारगन ए नायनो जगन परि दंफ्रान सौ सारा बारा फैनो संथा नों ता बरबा आं बिलोनिया साइबसि आं बखौ गानो तुमनाय आंबो तुमि फाय कारण आं नुखा बनो सिनिजा स्रायनि सिनिजा स्रायना बिना बाइक मुसा बाइक बुसु तुनि लियो तु किन बतकन करि पुंखाय प्राइवेट कोनर अरे कोथि
Pakana tunggu busana private rumah bayi abu no alada bui tumli mana ya alada. Kahai kaya abu ni pore wah heda marah pore saya bukan aku ni tu. Abu pore bola hambai kan. Anggo bola hambai ni tu mani no. Ini tu semua je bola je hambai je di mani. Orang je bola je tini mana hambai di mani sudah bola ya. Ini pas kau tunda. Abu ciri angsa ni ciri besar bukan. কেউ ইঞ্জিনিয়ার নাই কেউ অ্যাডভোকেট নাই আমি মিয়াকে 17 নম্বর কেস ক্লেমানি আমি মিয়া পাইথা 5 বার থেন কো টাকা একবার 5 বার জেরো পাইয়া 17 বার পুলিশে রমজা খা কে মিয়াকে পাইথা যা পড়াতে ফোন কোন চিনিয়া বকন পাইথা রে হাকি মাসাই মো মানজা খা ব আমি ফটো নুগি নাই 3 নম্বর টাকা পিছু মো দাঁত খাইবনি চিন বসনে ভরে যা ai pang sudah bosong mereka saya mengenai data mengenai ayat hari mental mampu 3% panggil bos saya enggak izin harus saya cini baru tahu muka cini maksimum cini boleh dong di singo di TCS ini akan tentang nama judicial dia baru tahu judicial itu magistrate bangka agar cekunu jaga sih advance apa hamba ini boleh hukumnya ya অনেক সময় সব ওয়ান শুরু এই যে তিনি যে টিচার করতে স্যাক্রিফাইস করতে মানে শুধু 3 और সিমিয়া কেমন মজা করো অমনে পরে কাম থেকে শুধু আর ও স্কুলে কো আম সুজা আর এসে এমএলএ হিসেবে আবার কেউ যদি কবি থাকে তা খাইনি কিছু করে যখন গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল অরব কইলা ওই 2 লাখ 1992 নি 2 লাখ মানে কম পড়ছে আপনি পরে 50,000 আমি ওর সিমিয়া গামছা কপড়া ইয়াকলি বিশানগঞ্জনি ডনবস্কো নিলি দাচই থেকে চেঙ্গি নাই जों অমঙ্কা চিনি বখানি মুসলমান जों रोंगिया फानो जों मापरि पुलिया फानो अबाय गजुल जों फरिन मागा गाय आं जों साफ्रोम थामफ्रोम सब नंनि बागै आरो एक मासनि सेलारि दङ क्लांगा 50,000 सेलारि दिरा आं दङ आदिनो बुसना गाय मार्च मासनि सेलारि नंनि आगा फरि जुननि सेलारि नंगा फैनाय कारण बर आसल बिसिनो स्कुल फुलगैया गायसे इमानुएल क्लास थायो ना थाखाय बखुंनाय जेमन आं दिनै अरतो चिनि कर सैनो जे अर फाइनाल हाजार आं नार्सारि सिमि खायनाय सिरि सुनाय हादियो निजिनि साकनि कलमति बाय स्कुल चेंगो अमा जेरकम चेंगा आबाय दिनो हाजार चेंगा अमा दिनो स्रिंलायगा स्कुलनि जे कोनो समस्या का आंजा बिले सिस्टार संगार जन समस्या लायगा आधार आं खाबुन थांगो जों जतन हेगै थांगो आपनि पराताव नायगा जे आयान हास बेसारो होयबे सदनि गेजाराव स्कुल करि केताम खायगा आं खायसा स्कुल एकदम कमप्लिटलि पाका खाय ताव खायसा स्कुल अ ভ্যাকেশনে পড়ে চেকে তাও পর্যন্ত 12 নম্বর স্কুলে এডুকেশন বুংনি ফাইয়া কিন্তু তাই কাছে সাইড দিকে বাংলা মিডিয়াম কে ছাত্র পরীক্ষা আর বাকি বনি বাকি আং এসে কর্পোরেট ডেভেলপমেন্ট নি মানে কর্পোরেট ডিপার্টমেন্ট তো মনি বাকি আং সেভেন ইসমি রোমান স্ক্রিবে ক্লাস 1 ইসমি আং চালু করে থেকে দিছিলা তাকলাই কেতাম থাকে কেজি 1 কেজি 2 जों नंग साप्लाइ दर फाननानै 50% পর্যন্ত আং সারা ত্রিপুরানি অর্থাৎ এডিসি এলাকানি যত প্রাইভেট স্কুল তো মানে নং যেরকম বেঙ্গলি স্কুল বাই টুনি রিমা হাই जों চিনি রোমান স্কুল বাই চিনি কখন যে जों বিজাব সামানি যে বই जों তাও কেজি 1 কেজি 2 ক্লাস 1 2 তাকলাই যত 2 নাই রেডি একদম পুরা সুদা বসমিয়া নর্থ ইস্ট কাউন্সিল যোগাযোগ খাইন जों কামান বারা নর্থ ইস্ট প্রাইভেট 3.35 crore segera apa tahu musuh sini corporate development tadi kamu kalau sentero sakmat lainnya ini sembalakan tongkokan sini orang-orang FDC saka bo kasha tiara ini chairman ini jabe semua untuk instrumen boleh kita simia kita ni korte tahu development baik apa musuh mana musuh sini honorable BC chairman tu bini thani ko bisa par antakai stage open stage dibagi open stage plus orne hanonan bagai ani chairman ko angtung dan saja jodohin porjonto ang ano pusto tongsa ang zaman mani
ताकलाय सबसे हाईएस्ट प्राइवेट स्कूल समिति आदि केंद्र हो इनी सेंट थॉमस सेंट पीटर पहर एकेडमी तारपर नि एनटीएफ सालका एकेडमी तारपर चिल पाथर सगाम सिंगम पाथर सगाम जत्तु 2 लाख 3 लाख 4 लाख जत्तु रिबाय था तो मुंगि थांदों आर रानो जों अन्य जायगा खालायमान साय जों बरफ सामान जायगा के जत्तु ने सब प्रॉफिट जत्तु से लाभ आंगोर जे दुकान तांगो बुजिख्रिनि दुकान yang bai ang दुकान रिता केनाय सरकार से दुकान नि दंखाय गामागे जत्तु इंग्लिश मीडियम स्कूल जत्तु इंग्लिश मीडियम स्कूल तो माने जत्तु इंग्लिश मीडियम हो खाली बो जों रन बागि चुसाय दंनाय कालाय बायना हामबाय एडिसिओ मेरिट अवार्ड जे दितो माने प्रत्येक बছর सेमो नंबर 1 चिनि डॉक्टर अबु एम समागा चिनो दिन कुसाजो चिनाय बा तामसो मारि बो बाहायनो 12 से बकेन्टु 96% बो मानजा बक्ते कुनु खाय नालिया इंडिया नि टॉप मेडिकल कॉलेज एमसो कमको जे तागले थानाय दङ नामा किसा कमगै तागले बसुन 12 एबं माध्यमिक न 5 मिनिट सुनाय एबं सेमा न जब रिसेर्च स्टूडेंट गोबां बिसिया सार पाजन आफाद दं आंनो तिप्रा एकाडेमी नि 12 पास खायजा दङ न इक फायो मागना हनिमेया बसर पार सेमिस्टार 35000 दुइटा थाखा बोसोर 70000 तीनटा बसर दुइटा सेमिस्टार को आ जागाव 5000 बसर 5000 बिनि टोटल खरच थाङो 2,62,000 आ जागा 20,000 बायसोबना 4 बसरा फरायनो सुजुग होरिबाय ताकलाय फायदे आ सुजुग न स्टुडेन्ट फाय जतन नाम